Dangadong zolma nasoadong sitaunon. Dangadong zolma nasoadok parukilon. Alai halak na mengadupi sitaunon na. Jala berseru minta tolong di pasahat jauh-jauh na tu debata. Elusan di debata. Donganan di debata doi di bagasan guluna. Amen. Ingok bi maju parukilon. Isi do. Alai unak padang ngol hubain. Aido nak kiningan di benda marede lansion. Mulu Jesus dong ngami lasroham. Iti kede honda side selama rohaku dok tu paditata gudang isi tahun nai marama bayani langsung ni sida mangit de honi narohaku matongi bagasa. Ayalang nga tarbigi alak so tarbigi. Ay dak kinata mulu songoni do mulu pagudak ku si tawonon. Si patadak tardok be. Yari wer kamu na mulu gudak si tawonon ni jalul mah makatay bedak tolak be. Ayah do hurua. Tahu. Dok mah tak tardok hau bion. Ini ada beti. Jebuhana main na. Tangi ako mau. Tangi ako na sa buhado. Tole mah. Asalaw si partos da boleh tori da tukak kiri mah. Alay manang nabuabe, memang iko menesemenot do diri, menesemenot do roha, magadopi nasa si taunot di bagasan nguluan. Ngahudok nakinian, asugari masih babuak kita, go bidwa kasih taunon. Hurioping ako si taunon niyon noaeng. Ngaje budang adong. Tanope dang jelas. Itu si mereka kamu ngagudang ngagok. Ino daktar dok bion. Alani wado hita mangarajumi di tonga niya kasih tahun do paru kilo ni iko ni akit do hita juma Tuhani di bagasan gulu. Amen. Toy mamula maida. Anggo ngabu sangat tu si. Unang loas si tahunom, unang loas paru kilom, unang loas akanahat siti. Mabay ko lam mabir di bagasan gulu. Alani wado hita painota memenesemen diri laho mangadu pihak kasih tahun ini. Benda macam jago nak kini denyo perkais bion. Alaho pe si tahun ini alaho pe tong gogok. Iwer kamu na makahurian na bergumul lon wae. Ibo tamu do kais bion. Om makuriata na leling di palelelele marpida-pida marminggu. Jadi nuaeng atar songon na ho majo alahon atto. Adong gudang boy pakai alahon. Alay nang boy pakai on na tong ngari minggu na Sa halido mo ipake. Sabi kamu naman wae. Om masih tahun tahun. Om manahat si tahun. Alay edeni perkes bioni majohudo. Unang mabiyar ho adong do Tuhani di labumi. Ngotamu do hata-hata lay kaya kaya. Ulo do ulang mangende kon alay hata-hata lay dang dingot. Apalagi ala roh tu som manaruh panditaon. Unang mabiyar ho adong do Tuhani di labumi dang luason na ho mardalan sasada ho molo adong na pojok di rohami sude do halak mamolusi unak ko madeli bo anamo radong ko parukilon na napugos apalagi may na jonok tutuhani adong ko si taunon na nasohya marminggu pe ala nido naik dohono na dang mardiai barhape anggotonggo ala akahala na mangadupi si taunon na hitay bagasan nguluon sikap tamada jaga karakter tamada jaga pangalakot tamada jaga ido banaro topi ni minggu tai tu debata doau mangalu-alu jala porsia doau Tuhan akan menunjukkan jalan bagiku. Alani halak na mengadupi si taonon na mengalu-alu ibana tu debata porsea doi bahwa dia akan bersikap terus di jalan kebenaran yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupannya. Alani doi biar kamu na parpesal menon. Ini mah dibangun di mana sikap main na parjolo. Toridok di mana mah? Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku dan kepadamu aku percaya janganlah kiranya aku dipermalukan. Bahasa Batak Yudun itu mabu. Ali Jehovah dihalungut rohaku doho jala marhaposa tuo doau
unang pailao. Bereng. Si taonon nai ina haciti ina borati idok ni mana ma. Ale Jehovah dihalunguton rohaku doho. Jala marhapo satu hodo au unang pailao. Lam godak persoalan na lam masihol tu Tuhani. Lam godak si taonon na kerinduannya kepada Tuhan adalah kerinduan yang semakin meluang. Suku-suku kunuai. Ditikirona mo hopi rona haciti lam masihol loho pajumpak tu debata. Tahu na katawa lu sih. Baru lam masihol. Nah udangan jolma kurang adok persoalan na dang robe itu bunguan. Nah udangan jolma persoalan ialah ni persoalan na dang robe itu permingguan. Nah udangan jolma ala ni gudang ni persoalan na dak kiami lopi tangan na tu di bata. Ala yang kau diberi kamu na papar pesan menon. Ketika masalah itu semakin mendesak, dia semakin rindu untuk datang kepada Tuhan. Alani bohado kita mamerengi di bagasan ngolu tao molo sudedo. Bere kamu na masih dauti ay napinili ni debatadoi. Damar sonak-sonak kian doi mana parmahan. Kamu majo, ay dok sa butulo si parukilono ni parmahan pola. Batenan ko mana? Dia darani. Alay ternyata dukun dipilih di mana? Lahu mangkatios si Saul. Lam godang ko si taonon na. Lam godang. Ay ngadoho si Saul. Mangalulu ibana. Ngadoho si Saul. Mangalili ibana. Gabe torus ibana ikong marpida-pida inganan. Di sudia kasih taonon na. Nang dohonon na marhiti turpukon. Ngagodak si taonon. Nga bersoal secara ekonomi, bersoal secara rumah tangga. Dope musuh persoalan ala di musuh. Bah, musuh ni semana soal dong iso. Tujuh tangan macam. Ada kau musuh? Alah. Hupado kan dong gabi atu sambu mah. Hari bagi kamu hata haters. Baima, holani be ko Facebook manangaha itoror na berjuk rohani ai. Ih, saya rana sehutan di mana? Mah. Jala ber kamu na masa malo-malo ni zon menata dirina. Saya dong guna kasubuh di mana? Mangnawai. Bahkan ber kamu nama dang marmusuh tu halak minimal di mana marmusuh tu dirina. Adong wahatan di batak madok bulu soban musuh dongan musumi dang halak musumi dang pihak nasing musumi dongammu do iba narong istilah dalam bahasa Indonesia musuh dalam selimut. Jadi musuh ida kalak dongan laos diri ni bayi sendiri inak taniba anak koniba hahang giniba asa mereka muna iba ora nanu aingon mangadopi musuh bakon ibulu nazonoko masih ososan lihat konfliknya alani di tonga-tonga dia kepertikian beri kamu nama bohama hitam mangadopi akan musuh nasongoni diri ni baisa diri na pos rohan na sasalimu tiba naung didongana tiap hari naung pinatusan iba na ise alai lausima mamusuh iba mereka muna si Sauli isi orang si Saul tuduh si Daud Daudi orang yang dipilih Tuhan Saul juga seperti itu anggotonggo sama-sama napilih ini dapat lihat mereka bahkan saling menyakiti ikut lelean ni si Saul si Daud ibagasan parngoluan na si ganubari alania sa tabi ng realitas o. Ini benar saya udah ijamidak kunuaing dak to hobi budari halak batak makuling. Tahu dong? Makuling go be? Pernah aku sadari be? Horas matuan nami. Pere kamu kepunguan margatai. Arap pocan? Ima. Ay dong atubuta do iba. Sa mudar rupi ta do hoti. Ay daki tay halakan dui. Kaina. Ini sangat menyakitkan ini sekarang. Alanino bolo tajah buku detai 110 pitu sadai.
Jahoba de batata do partano batuata musutta ikotanu do dibahe pangodiata yanggo musui ima sibolisi jorbu do tahini mangago jolmai dang dapot na mangatup ber kamu ise musuno balga simbolis jala simbolisi ise pakai jolmai holani sonari siapakah orang yang mau diperdaya. Siapakah manusia yang bisa diperdaya sehingga permusuhan oleh karena iblis itu menjadi permusuhan yang sepertinya tidak bisa ditoleransi siapa-apa. Setiap biar kamu nama nuai, nama rumah tangga, sobinoto, orang nalani masalah sedikit. Murah sirang nuang nama rumah tangga, murah, dang bayi lebih halak batak be. Buah tu nama rianakon murah kotap dah kau tu mudah ni ahai ala nido ala apa laut diangkat perpesal menon nagabi parukilo na nobelga ahama sikapta mengadupi nasori dai majonai ala nina parjolo do honoh kuma molo dia do pihok kana maol, dia do pihok kana borat, siang musuh na di lambung mi, siang musuh kana samping mi, naso pinikira muhian, parjolo, dapat tematuhani. Dangan dong bisi dohonom mu manangaha. Lopi matangamu, pasaha matu de batasa luhuna, di dalam setiap hal. Unak pangunak kumi makatai. Ina manarumiko dangan dong betuan nami. Ay manang nabuhadak parubaho pangalahon ni. Ay bayak ko meron hamunan ay. Sobuha holan na hoy parwaroha. Sobuha holan na hoy hata-hatay. Alusan mo may? Jangan kawan. Kamu semakin berdosa. Lopik mabuti. Tuhan, ajari mau mengadupi bayan. Tornim mo ma. Buha, ulo maho semar sakalani, ulo maho mau rumu alani, ulo maho mau masa depan alani, berdikil kui. Saya tidak mau disusahkan itu. Alai hupasa matu Tuhani, hupai mama Tuhani, laho pasauto sakak matu ibana. Molo lam mamora ibana si barohane si, banong suruh amat to. Unang nimmu molo lambar pugos bebana unang dok tahun unang nimmu kan itu aleber kamu nama dunia ini tidak 1 tahun, dunia ini tidak sekejap, dunia ini berjalan terus. Audok matuhamuna ilo sikap mengadupi nama saya ber kamu terus poso au mari ber kamu bro ber kamu bayi do ba alani na todo nya cari dang itu alai ko lalu aja alai manang na buat ngulu abi susai bayi sodo ne nga kadong aku na sono kiana de sodo be maksimorakira mata sipur bani ago tuan nami pame metudo na portibion palawasom mangarsaki ho alai ketika saudara mampu menjumpai Tuhan lampajono kau tu debata ma pato Tuhan nak kadalan na muli di bagasan belum abe mana perjolo dah holan haci roh ami bain lopi tanganmu Tuhan ngai bain musik haci di roh aku ho mengalusi bain ada ni musai ibai musik Tuhan gua dua dosaku do pasti do na unak mulai lusi lopi matangan mi ay may lahami Tuhan dang marpungu dang portibio mangatur ho dang alani gengsi alay alani hadiri do iku berasik sikap dang iber kamu na Jesus holan dihasugohon bangso ibana itorlay ibana tu kasarya Filipi isi do ibana martangyang ido sisian nai ngabe holarona mo hopilao tu puncak alay martangya ko siya tong unak ko kiling-hiling tangya itu lopi tangan mi manang roho tu garis jauh tangya aku mebede sudi itu saya pasu-pasu Tuhan ini alay unak tangya aku sebaliknya Tuhan kok mama malotson pamati may banda unang nimu ay so tung las mati an non hono marsak ngaido
Ay so ngoni do dia kahurian evolution. Kebetulan akan ulo si pada merjut ni roh hatu iba pada sahati. Ya roh makasi tonon na donacit. Ima kan ya lo ho din na. Gabe ulo do iba merdusay. Unak so ngoni niya. Alelo pitanganmu Tuhan. Pasu-pasu may ibana. Sehat-sehat. Ate ya kena to majusukun. Buang. Melujuk roham tua mata. Masih kamu. Tangyang mo do mangnahatam keluar. Ima ya rin hata-hata do keluar kan. Ido babaen. HP amatam do be. Amatam do be. Manang netrogati do. Ji mana do loja na iho. Ang gotong ko pi amatam to le matangyak kom ma. Tuhan dang mu bebe yau me mu be. Ni mu ma. Abe imana mare do pona kabusu sendiri di ba. Ya pola baeno ni. Lohana isipat baeni song ni. Bica boy do be. Ang golas so mi mana do darong besi doronna bahasa hikna namanya. Kan itu. Namang ihut. Nabi Sumadok, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama. Kita pasti setuju. Tapi sekalipun masyarakat yang beragama, tapi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang percaya kepada takyul. Perdukunan. Mulu ada persoalan na. Jadi sisi martangyang gimana itu Tuhan ini. Alai sisi lain ni dapat tu di mana-mana malo. Ay ada pada dapat mupuang. Ay baju ba? Baju penangkal jo. Ni man tu suni. Ile bayo ma penangkal to. Sei dio bibana penangkal ubdi. Ay sumber na bube narohana. Mulai di mana mo sei? Ay sumber lapata penangkal mo ni mana? Ay tong goju di mana? Hurang godang ni mana di mana? Bana mesti lei. Las go masak kunai penangkal manangah bilang adong manangah. Alai mereka mau nama imang berjadi atta. Jalan aku di persoalan nasional. Ketika ekonomi mengancam, persoalan hidup mengancam, sudah mengancam, mata pengasahon. Lalu di mana doa kita itu? Alanido halak na mga do piyak ka nasongoni. Ido na pinaingo di bagasa turpuk taon. Asa benar-benar di mana gabe halak na benar-benar membangun sikap Roma dapat debatan. Ame do ko perpesal menon. Beritahukanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Biar kamu tanya ngai. Tak persoalan na iya dobi. Dakat sini rohana ibawa-bawa. Alai na pinangidoy mana Tuhan patudu madalammu tuau. Asa dalam mi huihuton. Dang berlaku resep mi portibi. Dang berlaku hagogon di portibi. Dang berlaku manangaha petahuna di bagasa portibion. Laho mangadopi manangahan oni. Soholan. Kita berjalan dalam jalan Tuhan. Dukoni ai dokoni mana? Tuntunlah aku berjalan dalam kebenaran. Jadi jelas dorelna. Sianin yang dohonon naha. Molo dia dopi ho persoalan. Igutom ma bereng ma persoalan ni sian sakap doh lomo ni rohani di bata. Unak sian haci ni roham. Unak sian kekecewamu. Unak sian portibio bereng. Alai bereng iya sian sudu ni di bata. Itu benar ronak ini ada di perkais bio. Haleluya. Kan itu rinah hamuna do. Pinuji ma Tuhani. Hatana oh papan sedia teh. Oh itu saya solo aku nih. So. Parpapan mas. Pinuji haleluya. Pinuji ma Tuhani. Hatana napati urakadalaku mamaritahon haburjuomi. Tuhan marhite ngolunami asa gabe pasu-pasu. Ima. Ulaot ta mamaritahon hati uron ni debatado. Ulaot ta mamaritahon las ni roha ni debata pasu-pasu ni debata. Sekalipun bergumul hidup harus menjadi hidup yang terus berjalan dalam rel Tuhan. Pasti dodo hona muna. Wado benokku Tuhan. Ngau hula. Ngau pature. Dang boy bedo koko manangah minimal unak tabay nusak. Wah. Ingo maja ho bado markora humo kopo asal ma ho po. Portibion do mando kemolo hohom jol mangadelu. Portibion do mando kemolo hohom jol ma anasala ibane si. Ala yang go haporsiaw mandok halak na hohom ima ala ni haporsiaw. Wano ita mangakui waso do tagugon di debata. Alanido
Itu ridho di mana? Ingatlah kasih rahmat. Ingatlah akan rahmat dan kasih setiamu. Oke? Halak na mangului dalan di debata. Halak na mangului hasitongan di debata. Ido na dalu majalo pasu-pasu siap debata. Iban na berek kamuna. Gudang do pengalaman di keluarga. Terhina, disisihkan, bahkan sepertinya dijustifikasi terus menerusi bagasan guluna. Alilem binereng anak kon dalam hibat. Binerek peparan dalam hibat. Memang tak yang mana? Ala di pasah di mana dong? Tumago di mana jauh-jauh tu debata di bagasan sudahkah si tahun nai di bagasan guluna si ganupari. Tangi mereka muna si Bartimiusi. Di orai jolma di mana asa unang jauh-jauh di orai. Alai terus di mana jauh-jauh tu debata. Dapok na dong. Ala terus di haporsia ibana dia gogo ini bata dungi muka masih malolong ngai. Neng dohonokku mengeruzi-ruzi hita. Puasa dan terjalo hita pasu-pasu itu hadi. Tak na bagudak kudo hita on. Mga sahon nakana di Portibio. Bagudak kudo hita lamadaw hita siya dalan di debata. Gabi dalat tatabiuan. Gabi lomoni rohat tatabuan. Alani do honok kumatu kita halak na mga sahon na merdala di dalam di debata ha bohape di bana di bay Portibion mangaliay mangarway maburay dangalusan alani unang alusi bura-bura doho bura-bura unang alusi dia do garra hata naroa doho hata naroa alai halak na mangulu di bagasan dalam di debata. Dia yakin bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik di dalam kehidupannya sehari-hari. Leonon nado. Angkau madok kutusima pula-pula tada. Tata ma. Sari honon di debatado hoi bagasan guluna. Takyata di konon di debatahita. Isude akan hacit. Isude akan mauli. Tapi Tuhan akan menjawab kita dalam segala hal. Hidupan di mana Tuhan itu baik dan benar. Dia akan menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Wah, tapati koso pangalahu di solma. Boyu mu pangalahu di solma. Daktar pauhite. Alai bika tahu nama. Debata boyu bau-bau. Pasah matu debata. Asa ibana. Nama bemuba saduhuna. Nama ngihut hidup imana mamu saya. Hiduplah dalam kerendahan hati. Semana soto lapi. Boha. Molo marsak dong musumi. Olo doho mangapuli. Molo lam haci di baen. Boha. Olo doho mengalah. Olo doho majalak perjulu. Olo doho petaluhor roha. Ale mereka muda sidau to. Lami pasir ibana dohan. Ibana na mamanggati si Saul. Alay dang ipangasahon ni manay. Jale mereka mo mabuaro gang sini Portibi, marhite si Goliat na mangasaho gugunay. Kita memiliki semuanya dan mereka muna secara fisik pe Goliat luar biasa. Ale mo di taluon. Hola marhitiah do. Abalang. Nanay do hono ku haserepon di roha. Ina mamangale hugogo tu galak mangadopi si manangahamit ako ibagasan guluon. Lo masih dalu-dalu ho ibagasan mananguluon. Orang yang mengalah belum tentu kalah. Tapi orang yang hidup dalam kerendahan hati itu adalah kekuatannya. Halak na di bagasa seret ni roha do. Halak na boy memahami siapapun dalam kehidupan ini. Ay dak sude boy alom. Ingok medan laos sabu hagugum. Dak sude alus boy alusamu manang bohape malom. Tetapi dengan mengalah hidup dalam kerendahan hati ina manatu mabu bagasan guluon. Ate ngawlala songoni masih kapta mengadupi akan musuh teh. Buah hati do perham tu musubi duka kurohi. Paimamu di bana muba tak pola. Lo matuhani nama beni bana muba. Alai jaga ma pangalahong.
Atau ngunang benon dan dulu saya ija munang adong may selu dah. Terhoma hoy nang. Ya lupi hoy sepe tahun aborati tolema lopi matangam. Tuhoma ko pasahat Tuhan. Selesaikanlah nimmu mak. Tak terselesai unau yon nimmu mak. Nah iman na parjulu sa sudi turbuk tahun. Baru na padua oma parpudi. Janganlah mengingat dosa-dosaku. Abe sederi hope adong go hagali om. Sederi hope adong go dosam. Una kolam diri pitori hangurangamu pi gudangmu. Jalau dema bejol bertindak arogan. Sedia itong ibadah madiri na sumitong. Lalu orang lain berdosa. Tahu 7 tangak kita. Isi mana saya berdosa, sebenarnya berdosa iso. Emang. Isu ni persoalan na niya dopami. Dohot nang adopi musuh mi adong ko haurangamu. Bayang ko tonggo adong aku ima. Au pe adong ko hahurang aku. Au biadong go hagalioku iban na di sober kamu nama diakui bana Tuhan ampunkanlah dosa-dosa pada masa mudaku. Satabi alani haposon di sini mah godang dosa di bagian dari udah. Alani keinginan ni hajol maut. Alani kehagiot sempase mangatuma ibe bagian seguluon. Ujungnya marsal puam masudi. Ingok mah bahwa dengan Tuhan segala berkatnya akan kita terima. Amin. Di hurio pesongoni mada. Urok nak kiningan gudak paru kilota. Unang adong nama si salada. Salinai, unang adong nama si salam. Unang adong nama si tuganan. Nabui bainommu baimma. Dang adong benaring ka bainommu belopi matangammu tutuhani. Unang dok manangaha lao sitok petahoho asa denggan merdela kuryo ipasu-pasu Tuhan ta mahita martang yang mahita debata Jehovah mauliate Tuhan dihatam nama makulingi hami kalau pito nami do tangan nami tu kalau masih kalau hami mamerek ko madapotok ko di gudang dia kasih tahu non na huadupi hami asiro hampai ngot hami asa unang gugu pikiran do na diportibio ko pangasaho kami. Alay ko songon na posom si dauti kami. Dia datang kepada Tuhan, dia mengangkat jiwanya kepada Tuhan, holakodo dihalungut to di mana. Jelajari mahami. Kami tidak mau berjalan dengan jalan dunia ini, dengan kebenaran dunia ini. Tapi kami hanya mau berjalan di dalam jalan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Atusan nami mai Tuhan. Manangaha pitahuan na huadupi hami berengon nami may siyako. Unak siyan hatsi ni roha nami. Unak siyan kekecewaan nami. Alay tuk siyan sakap dohot lomo ni rohamma. Patubu di hami serep ni roha. Daktar lusak kami sudi. Daktar dok kami manangaha. Alay hulok pitami matangan nami tuho. Ho mali Tuhan. Na mga toy. Sebab Tuhan yang menentukan jalan-jalan orang. Akan nasesatipe. Buido pa umum di tikina. Mauliate ma Tuhan. Jol managale do hami. Sudi do hami ala pardusa. Ajari hami songon napo somon. Asa barani hami mangakui nasa dusa do hagalion nami. Asa una kolon na mamitori diri hami. Alay songon napo somon mahami. Janganlah murka Tuhan karena dosa-dosa kami. Pasu-pasu manang huriamon. Pasu-pasu kami sa luhutna. Atau marsangak maho di bagasan Kristus Yesus. Amin.